Oui, bonjour chers élèves. Donc aujourd'hui, on va effectuer la dernière leçon de ce cours. Il s'agit d'exercices d'application sur les instruments optiques, en particulier l'œil. Donc on va commencer avec l'exercice numéro 2 qui se trouve chez vous dans la page 123. Donc مثل ما حكيتكم بالنسبة لبقية شابترات الأوبتيك كثير مهم نحن نقرأ ونفهم الدوني بالضبط شو طالبين منا. OK? هلا au début, je vais commencer doucement avec les énoncés des exercices pour savoir comment comprendre les données de l'exercice. Ensuite, on va un peu plus vite. Donc, dans l'exercice numéro 2, on dit considérons un œil réduit normal. Donc déjà بمجرد ما انا حكيت œil réduit normal يعني عنده vue normale يعني بالحد الادنى il voit à l'infini d'une manière normale sans accommodation. عظيم. Donc est formé d'un cristallin de distance focale variable. هذا الœil réduit قلنا عنده cristallin à distance focale variable. Le cristallin il est assimilé à une lentille convergente et d'une rétine située à 15 mm, donc petit d égale à 15 mm du cristallin. Dans la partie A, l'œil regarde un objet à l'infini. لما أنا أقول œil regarde un objet à l'infini, ou l'œil regarde sans accommodation, ou l'œil regarde un point qui se trouve sur son punctum remotum. كلهم هولي من خلال التابلو اللي أنا أعطيتكم إياه بالكور كلهم بيعنوا نفس الشيء. أوكي؟ عظيم. Donc, l'œil regarde un objet à l'infini. Y a-t-il accommodation dans ce cas? عم يسألني في accommodation. ما أنا عارف لما أنا je regarde à l'infini, œil reposé, يعني il n'y a pas d'accommodation. Donc, non, l'œil regarde sans accommodation. Quelle est dans ce cas la distance focale du cristallin ainsi que sa divergence? نحن من خلال الفورمule اللي طلعناها بهيدي الحالة lorsque l'œil regarde un objet à l'infini sans accommodation, la distance focale du cristallin lorsqu'il regarde sans accommodation égale à la petite distance petit d, donc FSA égale à D, et VSA c'est l'inverse de FSA en mètres, donc est égal à 66,67 dioptries. Dans la partie B, on dit que l'œil accommode au maximum. شو يعني l'œil accommode au maximum? يعني l'œil il est fatigué au maximum. يعني il regarde un objet le plus proche d'une manière nette. مش معناتها il accommode au maximum يعني il ne voit pas net. لا, il voit d'une manière nette بس عم بيتعب نظره مع الوقت. OK? Très bien. Donc il voit alors avec netteté un objet qui se trouve en un point P à une distance de 25 cm. Comment s'appelle P? Donc, بطبيعة الحال P, donc c'est le punctum proximum. Et quelle est la distance focale du cristallin dans ce cas? بنطبق الفورمule انه انا عندي objet par rapport au cristallin qui se trouve sur le PP, ok? Et l'image elle est formée sur la rétine. On doit trouver la distance focale FMA, donc c'est la distance focale avec maximum d'accommodation. Donc on applique la formule, donc moins 1 sur donc on est les moins 25, ok, plus 1 sur plus 1,5 égale 1 sur FMA. Donc on va corriger ceci tout de suite. Donc moins 1 sur moins 25 est égal à plus 1 sur 1,5 égale 1 sur FMA. Donc بعتقد الجواب هو صحيح يعني بس هون كان في سهوا سقط السي. OK? Donc on trouve qu'avec accommodation, maximum d'accommodation, la distance focale est de 1,415 cm et VMA égale 70,67 dioptries. Très bien. Donc, dans la partie C, on déduire l'amplitude
d'accommodation ou amplitude dioptrique. هذه الفورمule تبعها معروفة. Donc l'amplitude dioptrique c'est 1 sur la position du PP moins 1 sur la position du PR égale à 4 dioptries. وكمان إذا بنلاحظ بنعمل الديفيرونس entre VMA et VSA, on trouve 4 dioptries. On passe à l'exercice numéro 3. Donc, à l'âge de 50 ans, la distance minimale de vision distincte d'un œil normal devient à peu près de l'ordre de 60 cm. OK? Donc بهيدي الحالة لما عم نحكي عن الديستانس مينيمال دو فيجن يعني عم نحكي عن البونكتوم بروكسيموم يعني عم نحكي عن ديستانس بيتي دلتا. Donc le petit delta avec l'âge il devient plus loin وهذا الشيء انتم بتلاحظوه لما الواحد يكبر بالعمر بتصيروا بتلاقوا انه بيبيعوا الكتاب الكبار بالعمر بلا لونات لحتى يقدر يشوفوا بوضوح. OK? Donc هذا عشان البونكتوم بروكسيموم avec l'âge il est plus éloigné, il devient plus éloigné. Avec la profondeur de l'œil égale à 5 mm. مش معناتها انه مع الاج بتتغير الديستانس، هذه الديستانس بيخلق الواحد فيها وبتضلها هي ذات. اوكي؟ عظيم. Comment a évolué la vergence maximale du cristallin avec l'âge? Donc, نحن نعرف انه pour une vision normale lorsque la personne est jeune, proche, c'est de 25 cm. Donc, or, avec l'âge, la convergence du cristallin diminue, donc VM1 a diminué, car delta A augmente. OK? Ainsi. Dans la partie B, où se forme l'image d'un objet situé à 25 cm du cristallin, que peut-on conclure? Donc, il n'a à 60 cm de la personne qui a 50 ans, l'image se forme sur la rétine. Lorsque l'objet s'approche, nous avons une lentille convergente. OK? لما l'objet il s'approche, عم بحكي عن cristallin. OK? لما l'objet s'approche, إذا قربنا عن ال60 مفروض الإيماج شو بده يصير فيها؟ Elle va s'éloigner. هذا مبدأ اللentille convergente. Donc, par raisonnement, on peut deviner que l'image va se former après la rétine et donc par conséquent, elle n'est pas formée sur la rétine, donc l'image elle est floue. Donc, partie C, déterminer les caractéristiques de la lentille que doit utiliser l'œil malade pour lire correctement à 25 cm. هلا بطبيعة الحال أنا لما عم باخذ أنا objet A qui se trouve à 25 cm قلنا إنه l'image elle est formée شو après la rétine. أنا بدي لحتى صحح بدي أحط له أوبجي 25 سم وخلي الإيماج تكون على الريتين. يعني بطبيعة الحال نحن قلنا إنه افيك لاج عضلات العين بتخف، الكريستالين بصير يعمل كونفرجنس أقل. يعني أنا بدي ساعد العين لحتى تعمل كونفرجنس أكثر par raisonnement analytique. Déjà بعرف إنه il s'agit d'une correction avec une lentille convergente. خلينا نشوف هذا par le calcul. أنا ما بعرف اللونتي شو التيب تبعولها، هلا انا حاططها هون كونفرجنت بس انا ما بعرف. بدي شغله منكم كمان، لما انا ما حدد انه الفير كوريكتريس لي لونيت كوريكتريس ما المسافه بينهم وبين العين، يعني انا على طول بار ديفو باخذ A égale à 0، يعني بعتبر عم بحكي عن لونتي دو كونتاكت A égale à 0. Donc par rapport à la lentille انا شو المطلوب؟ مطلوب مني انه يكون في عندي A objet à 25 cm والA1 هي image. اوكي؟ دونك خلينا نوقف هون ننزل لتحت. Par rapport au cristallin لحتى انا اشوف avec maximum d'accommodation une image nette. Par rapport au cristallin A1 هو objet يلي هو حيكون عباره عن image par rapport à elle. واضح؟ وين لازم يكون هيدا الA1 لحتى الايماج تبعيت الA1 تكون على الريتين؟ لازم يكون الA1 هو اوبجي موجود على البونكتوم بروكسيموم للأي نو اللي هو 60 سم. دونك بار كونسيكون بستنتج انه الA1 لازم يكون على البونكتوم بروكسيموم، يعني الA1 اللي هو ايماج بارابور على لونتي لازم يكون وين؟ على البونكتوم بروكسيموم. et j'effectue l'application de la formule de position, moins 1 sur O1A
plus 1 sur O1 à 1 égale 1 sur F. Donc, l'A objet par rapport à la lentille بده يكون à 25 cm عشان أنا مع اللونات لازم شوف à 25 cm. اوكي هلا هيدي اللونتي شو مهمتها تخدع لي عيني، حط لها انا اوبجي على 25 سنتيمتر، الكريستالين اخدعه وحسسه انه هو عم بيشوف شو اوبجي ا 60. هيدا الاوبجي ا 60 ناتج عن شو؟ ناتج عن ايماج بارابور على لونتي، فمشان هيك بيطلع عندي la distance focale f1 de la lentille, elle est positive, donc c'est une distance focale image positive, donc il s'agit d'une lentille convergente. هذا الشيء on l'a obtenu par le calcul. وكنا par raisonnement متوقعين انه نحصل على lentille convergente correctrice. Donc on passe maintenant à l'exercice numéro 4. كمان بنقرا بوضوح donné dans l'exercice numéro 4. Un observateur à vue normale voit nettement les objets situés entre l'infini et 25 cm. هذا observateur عنده vue normale، أقرب نقطة à 25 cm بيشوفها بوضوح وأبعد نقطة هي à l'infini. Que deviennent les limites de vision nette de cet observateur lorsqu'ils utilisent des lunettes de divergence de 4 dioptries؟ يعني أنا هون شو عندي observateur بيشوف عنده فيزيون نورمال، قمت حطيت له لونتي. هلا هون ما بنسميها لونتي كوريكتريس، هذه بالعكس سيت اون لونتي ديستركتريس. بس هيدي اللونتي اللي هي لونات فعليا ديستركتريس بدها تحول البونكتوم بروكسيموم والبونكتوم ريموتوم اللي هن كانوا بوتي دلتا ا جراند دلتا راح يصيروا بوتي دلتا بريم وجراند دلتا بريم، يعني صار عنده ان نوفو شون دو فيزيون. اوكي مثل ما نحن اذا عين ملاد فينا نصححها بنخلي لها الفيزيون تصير نورمال، ممكن يكون انا عندي عين نورمال حط لها لونتي واخرب لها الفيزيون ويصير عندها un nouveau champ de vision. Donc la lentille destructrice Zabatkon, elle est de divergence de 4 dioptries. À partir de la divergence, je peux trouver la distance focale de cette lentille. Donc par rapport à la lentille، اوكي هلا هون كثير مهم انتم ممكن تضيعوا بشغله مين بده بارابور على لونتي، مين حتحطوه اوبجي ومين حتحطوه ايماج. بدكم تفهموا شغله انه على طول بارابور على لونتي او لي لونيت ان كانوا كوريكتريس او ديستركتريس، الايماج بارابور على لونتي بده يكون هو اذا انا عم بشتغل سونز اكوموداسيون هو البونكتوم ريموتوم، واذا انا عم بشتغل افيك ماكسيموم داكوموداسيون بده يكون البونكتوم بروكسيم. يعني انا بطبيعه الحال اي ريون بده يجي على الكريستالين بده يكون يا اما جاي من البونكتوم ريموتوم حسب اذا انا عم بعمل كالكول سونز اكوموداسيون، يا اما جاي من البونكتوم بروكسيم. هيدي بهالطريقه هيك بكل سهوله انتم بتعرفوا تحددوا مين اوبجي ومين ايماج بارابور او لونيت. هلا انا بطبيعه الحال بارابور على لونتي اذا سميت ا اوبجي وا ايماج، طيب انا بلشت عم بشتغل انا سونز اكوموداسيون مزبوط مشان نجيب انا الجراند دلتا بريم. طيب الايماج بارابور على لونتي هي بدها تكون اوبجي بارابور او كريستالين. طب ما انا الاوبجي بارابور او كريستالين ليشوفوا سونز اكوموداسيون بوضوح لازم يكون وين؟ على الانفيني. يعني الا هي شو؟ ايماج على الانفيني، والا هو الاوبجي شو؟ هو البونكتوم ريموتوم موديفيي افيك لي لونيت يلي هو حيحدد لي مين؟ الدلتا. بهالطريقه هيدي انا ما ممكن ضيع بين مين اوبجي ومين image par rapport à la lentille correctrice. OK? Donc, بعدين صارت قصة application de la formule. Je trouve O1A égale à moins 25 cm, donc delta prime égale à 25 cm. يعني أنا مع هيدي اللونات بلاها كان يشوف على الانفيني sans accommodation، مع صار يشوف أبعد نقطة ممكن يشوفها هي شو؟ à 25 cm. OK? 25 cm هيدي ما لها علاقة بالفيزيون لا بلو بروش. فيزيون لا بلو بروش هلا بدنا نعمل لها كالكول. اذا بدنا نحكي avec maximum d'accommodation، donc la vision la plus proche. Le punctum proximum sans lunettes هو 25.
Donc, par rapport à la lentille, كمان نفس الشيء A objet et A1 image. ليش sur PP؟ عشان ال A1 يلي هي image هي objet par rapport au cristallin. وقلنا objet par rapport au cristallin حسب شو عم بيشتغل. Sans accommodation لازم تكون على ال PR. Avec maximum d'accommodation لازم تكون شو؟ على ال PP. فمشان هيك دغري حصرنا مين الobjet مين الإيماج. Donc, A, c'est l'objet qu'on va déterminer, l'objet le plus proche avec les lentilles destructrices. Donc, moins 1 sur O1A plus 1 sur O1A1 égale 1 sur F. OK? Donc, on peut trouver la valeur de O1A égale à moins 12,5 cm. يعني petit delta prime égale 12,5 cm. يعني مع هيدول اللونات destructrices شو صار يشوف هيدا الœil normal صار يشوف entre 12,5 cm et 25 cm. خدوها قاعدة عطول كل شيء بالبريم هو حيكون objet par rapport à la lentille إن كانت correctrice ولا destructrice أو شو ما كانت. أي لونات بحطهم الدلتا بريم اللي حسميهم دلتا بريم وجراند دلتا بريم هن حيكونوا objet par rapport à la lentille. الإيماج بده يكون يا أما البي بي يا أما البي اف عشان الإيماج par rapport à la lentille حتكون بعدين objet par rapport au cristallin. اوكي؟ ولما نحكي objet par rapport au cristallin في عندي نقطتين حسب شو مطلوب مني يا اما بي بي يا اما بي اف. ما في ابسط من هيك. بتبسطوها بتكون بسيطه، بتعقدوها بتتعقد معكم. اوكي؟ ويلي بلش يسمع الفيديو وهذا بنصحه يكمل يسمعه ويتمعن بكل كلمه عم بقولها. صراحه عم باخذ وقتي، يعني انا هذا انا هو الاكزرسيت فيني حلهم صراحه بنص ساعه. هلا انا عم بسحب بالوقت بس لحتى انه انتم تفهموا بالضبط شو عم بيصير. اوكي؟ très bien. On continue avec l'exercice numéro 5. Donc, dans l'exercice numéro 5, qu'est-ce qu'on a comme données? La distance maximale de vision distincte d'une personne est à 1 mètre devant son œil. OK? Devant son œil, à 1 mètre devant son œil maximum. يعني بستنتج انه بدل ما تكون انفيني قربت لوين؟ لل1 متر. يعني هيدا سي ان اوي ميوب. هيدي اوتوماتيكيا لما البي ار يبطل عليه فيني يصير à une distance finie devant l'œil قبل العين، يعني مش وراها، قبلها. وراها انتم مش مطلوب منكم، قبلها صار هيدا عنده ملدي لا ميوبي. Donc, première question, quelle lunette doit-elle mettre pour voir à l'infini sans accommodation? Donc, مثل برجع بحدد sans accommodation، يعني لازم انا اكون عم بعرف je regarde avec une vision nette mais œil relaxé. اوكي؟ يعني عم نحكي عن الجراند دلتا وهالاخبار كلها. دونك بما انه سي ان اوي ميوب، انتم بتعرفوا اللونتي كوريكتريس elle est divergente، هذا شفناها بالكور. On peut appliquer directement la formule. Par défaut, petit a égale à 0 car ما قايل لي انه la distance entre les lunettes et l'œil est de a égale كذا، معطيني par défaut égale à 0. Donc je trouve la distance focale de la lentille qui est divergente égale à moins 1 mètre et la divergence égale à moins 1 dioptrie. Dans la partie B, si portant les lunettes اللي نحن صلحت عن بعيد، نحن قلنا على طول الميوب هدفنا نصلح عن بعيد ونشوف شو صار عن قريب. اوكي؟ هلا ممكن انا بس انه بده يكون واحد كثير بورني، يعني يقول لك مثلا انه هيدا الميوب اقرب نقطه بيشوفها افيك اكوموداسيون ا 20 سنتيمتر، شو لازم احط له اللونات لحتى يصير ا 25 سنتيمتر واترك البعيد، ما اهتم بالبعيد. لا، هيدي يعني منطقيا ما بتصير. بنصحح عن بعيد وبنشوف شو النتيجه صارت عن قريب، عشان اوتوماتيكيا لما صححنا عن بعيد عن قريب حسنا شوي. هلا مش تحسين هي القصه، قصه انه بدل ما اشوف على 20 سنتيمتر يعني او ماكسيموم ومينيموم عفوا، صرت لازم على 25 سنتيمتر. فما في اهميه كبيره للكوريكسيون فير لو بروش، الا اذا في عندي حالات ثانيه هلا ممكن يمرق معنا اكسرسيس. دونك on veut corriger, donc on a corrigé au loin, on va voir que devient
la limite de vision proche. Donc, supportant les lunettes, sa distance minimale de vision distincte est de 25 cm. Que devient-elle sans lunettes؟ عم بيقول إنه نساء هون لما حطيت اللينات وصححت عن بعيد صار la vision le plus proche elle est devenue 25 يعني أنا عندي petit delta prime il est devenu 25 avec maximum d'accommodation بدي أشوف شو كان أساس الدلتا أوكي وممكن كان مثلا يقول لي إنه كان عنده vision la plus proche هي petit delta trouvé avec la lunette quelle est petit delta prime يعني حسب السؤال كيف طار بس انتم كمان نفس الشيء بالنسبه لقصه الاوبجي والايماج هيدي حكينا عنها دونك ان اوبجي sur delta prime et un image sur delta par rapport à la lentille donc moins 1 هم مش مبينين moins 1 sur O1A plus 1 sur O1A1 égale 1 sur F et on trouve que OA1 est égal à moins 25 cm donc petit delta égal à 20 cm يعني هو أنا عنده كان بشوف بين ال 20 سم وال1 متر مع اللونتي ثابت إنه صححت عن بعيد بنفس الوقت القريب صار à 25 cm. On passe à l'exercice suivant. Donc, dans le problème numéro 6, on a un observateur muni de ses lunettes, voit on accommode. ما مجرد ما اقول muni de ses lunettes وين عم بيشوف يعني عم نحكي عن البريم هون. Donc, un observateur muni de ses lunettes voit en accommodant au maximum, يعني petit delta prime, un objet situé à 50 et sans accommoder un objet situé à l'infini, يعني grand delta prime égale à l'infini. Donc, ça, c'est avec lunettes. Sans lunettes, il voit en accommodant au maximum, يعني petit delta, 25 cm, quel est son punctum remotum. عظيم. Donc, on va avoir tout d'abord une idée sur le type des lunettes. OK? هيدي par calcul, هلا مثل العادة ما أعطاني distance petit a par défaut, يعني O1 est confondu avec O et A égale à 0. يعني معناتها. Donc, pour la lunette, A est un objet sur delta prime et A est une image sur petit delta. بننطلق من الدونيه اللي عاطينيهم هو الهدف هون شو؟ طلع شو هي الديستانس فوكال لهيدي اللونات لونتي وبعرف التيب تبعها ساعتها من خلالها بعرف شو هي التيب دو مالادي. Donc, moins 1 sur OA plus 1 sur O1A. Donc, on trouve FL égale à moins 50 cm. Donc, c'est une distance focale image négative. Donc, il s'agit d'une lunette divergente, lentille divergente. Donc, la maladie, c'est myope, بطبيعة الحال. Donc, delta prime égale infini. Et on a fait une correction de la vision à l'infini. طب هون أنا ما عملت correction للفيزيون، هون ثاقب، أوكي؟ أصلاً ما عملت، هون كان الفيزيون بروش ثاقبة منا مأثرة بالميوبي، بس أنا شو بيعتها، يعني أنا خربت القريب، أوكي؟ أنا الهدف هو شو؟ أنا عم صحح البعيد، عشان أنا البعيد صار à l'infini، هذا تصحيح بسموه. Donc delta prime égale infini. Donc, correction avec une lentille divergente. Ou là, on صحح par une lentille divergente. Donc, la formule, elle est connue. Donc, FL égale moins delta. Donc, delta égale à 50 cm. يعني هيدا المريض اللي عنده ميوبي بيشوف بين ال 25 وال 50 cm de vision distincte sans lunettes. حطينا له اللونات وين صار يشوف؟ صار يشوف بين ال 50 والانفيني. يعني أنا خربت له القريب بس صححت البعيد. هلا هون بهيدي الحاله اكيد ما فينا نتركها هيك، بصير انا مضطر استعمل دي لونتي ا دوبل ديستانس فوكال. هيدي ما يعني هيدي صار قصه ثانيه، اوكي؟ بنعمل لها كالكول لحالها. Donc, ou bien par une autre méthode, ok? Par rapport à la lentille, on commence par rapport à la lentille. A est un objet à l'infini. Et A1 est une image sur delta, ok?
يعني مشان ما طبق الفورمول دغري، يعني مشان طلعها نعمل ديمونستراسيون للفورمول مثل ما اشتغلنا بالكور. يعني اذا ما بدكم تحفظوا، بس هي انا خلص انتم احفظوها افضلكم. كمان بيطلع نفس الشيء انه الدلتا ايجال ا 50 سنتيمتر. اوكي، اصلا هيدي الفورمول اللي وصلنا لها ناتجه عن هيدي اللي هون. اوكي، بس هون كنا حاسبين الا، يعني اذا بتشوفوها بالكور حاسبين الا، وبعدين استنتجنا la valeur 100. On passe à l'exercice numéro 7. Donc, dans l'exercice numéro 7, on a un enfant à vue normale, يعني vue normale, عنده delta entre 25 et à l'infini, هيدي الفيزيون normale. Utilise une lentille convergente. هلا هون بالدوني اللي s'est amusé à mettre les lunettes d'un hypermétrope. شو بدكم انتم بالhypermétrope؟ بنغير الدوني، بنقول un enfant à vue normale s'est amusé à utiliser des lunettes sous forme d'une lentille convergente de distance focale FL égale à 1 mètre. انسوا الدوني للhypermétrope. شو بدكم فيها؟ La question, que deviennent les limites de vision distinctes de l'enfant? هلا هون نحن شو عندي كان vue normale، حطيت lentille convergente، قمت خربت الفيو، يعني غيرت البي بي وغيرت البي ار. Donc, l'enfant utilise une lentille convergente. اوكي، شو معناتها؟ يعني انا عم زد له الكونفرجنس. يعني انا لما كان عم بيطلع على الانفيني بلا لونات كان عم يجي الايماج على الريتين، هلا لما عم يطلع على الانفيني اوكي مع اللونات اوكي صار عندي زياده كونفرجنس، يعني صارت الايماج وين؟ افون لا ريتين. اوكي، صار عندي ان اكسي دو كونفرجنس. اوكي بدي اشوف وين صار هالليميت دو فيزيون. كمان نفس الشيء، انا بدي اشوف que devient le grand delta prime. اوكي، لحتى اشوف que devient le grand delta prime، يعني انا بدي par rapport à la lentille je regarde sans accommodation. A est un objet sur grand delta prime. اوكي، يلي انا بدي اجيبها، والA بدها تكون ايماج وين موجوده؟ موجوده على البي ار للاي. اوكي، عشان هيدي الA ايماج بارابور على لونتي حتكون شو؟ اوبجي بارابور او كريستالين، يعني sans accommodation عم نحكي على l'infini. اوكي، on calcule ceci et on trouve delta prime égale à 100 cm. اوكي، يعني انا لما يحط اللونات اذا عم يطلع عن بعيد على الانفيني ما بيشوف. اوكي، ابعد نقطه ممكن يشوفها دون مانيير نت صارت شو؟ 100 سنتيمتر. يعني هيدا انا صار تحول لميوب. هذا الانفون صار مع اللونات صار كانه عنده حاله ميوبي. avec maximum d'accommodation donc A objet، يعني هون عندي دلتا بريم. هلا انا محيها هون بس بدي ارجع احط لكم اياها. delta prime et à 1 image sur delta on applique la formule et on trouve la nouvelle valeur de delta prime. يعني هذا الانفون صار يشوف بين ال 20 سنتيمتر وال 1 متر. On passe à l'exercice suivant, exercice numéro 8. نقرا الدوني بوضوح. Dans un œil normal, la rétine est à 16,7 mm, يعني petit d du centre optique du cristallin. L'œil normal, donc il s'agit d'un œil normal, permet de voir nettement les objets situés à l'infini. هلا لما يكون œil normal اذا انا مع اكيد الديستانس لا بلوز éloignée هيدي انفيني، هيدي على طول. هلا الديستانس لا بلو بروش اذا هو ما عاطيني الدوني انا فيني اخذها 25. اوكي، هلا ممكن يكون عاطيني اياها 26 ايه الوغ ما في مشكله، عشان في ناس مثلا انه اقرب نقطه بيشوفوها هي 26 سنتيمتر وهو œil normal. اوكي، donc calculer la divergence de l'œil au repos. اوكي، ما بدكم تضيعوا بين الœil لما ما يحط لونات. انا بكون عم بحكي عن الديستانس فوكال للكريستالين، يعني الكريستالين قديش عم بتصير ديستانس فوكال ليشوف هالنقطه. اوكي، لما عم بحكي مع بارابور على لونتي عم نحكي عن ديستانس فوكال فيكس لللونتي. اوكي، هيدي غير الفيرجنس
l'œil. عرفتوا كيف للكريستالين. Calculer la divergence de l'œil au repos, يعني بدي اجيب ال VSA, ok, par défaut, لما عم بشوف objet à l'infini, ال FSA هي à la distance petit d égale 16,7 ملم. هون في غلط كمان مطبعي نصححه. donc 16,7 ملم. Ok, donc on trouve la divergence. Dans la partie B, calculer la divergence de l'œil lorsqu'il observe à la distance minimale de vision distincte, soit à 25 cm, et petit delta égale 25 cm, donc on parle avec maximum d'accommodation. Par rapport au cristallin, A est un objet sur delta et A' est une image sur la rétine. À tout, par rapport au cristallin, بدي يكون في عندي objet par rapport au cristallin ou image par rapport au cristallin. OK, هون يعني ما في عندي deux éléments. هون عندي élément optique واحد هو الكريستالين. لما يكون في عندي lentille correctrice صار عندي deux éléments, lentille ou le cristallin. OK, donc avec maximum d'accommodation, هذا calcul صرنا عاملينه كذا مرة, je trouve F max égale 1,566. هلا انتم من وين كيف فيكم انتم تعملوا فيريفيكاسيون انه انا لما نشوف sans accommodation الديستانس فوكال بدها تكون شو اكبر من الديستانس فوكال avec maximum d'accommodation, ce qui est le cas ici. والفيرجنس بدها تكون الديستانس فوكال avec maximum d'accommodation اصغر, يعني الانفيرس لها الفيرجنس بدها تكون اكبر. Donc on trouve la vergence maximale. Il y a une autre méthode. Je peux appliquer la formule de l'amplitude dioptrique, طلع l'amplitude dioptrique من خلال le PP ou le PR. OK, معي انا الفيرجنس sans accommodation, معي الدلتا B, ça fait نطلع le VMA. Donc ça c'est une autre méthode. Donc les cônes qui tapissent la rétine ont un diamètre voisin de 4 micromètres. OK, يعني انا لحتى اشوف الأوبجي بوضوح, الأوبجي لازم يكون على الريتين موجود على 4 ملم minimum. Pour que la rétine puisse séparer les images entre deux points, il faut que celle-ci impressionne deux cellules séparées par au moins une cellule intermédiaire. يعني لازم الإيماج تكون formée sur au moins deux cellules séparées. OK, يعني au moins sur deux cellules. يعني أنا إذا باخد السلول ممكن تكون موجودة على نص أول سلول ونص ثاني سلول, هون بشوف الإيماج d'une manière. هذا البوفوار سيباراتور. OK, calculer en radian le pouvoir séparateur angulaire. هذا الشيء نحن شفناه بأول كور الأوبتيك, هو الأنجل بنسميه pouvoir séparateur epsilon, يا إما بنسميه ألفا. OK, donc epsilon égale à grand D اللي هي taille de A'B', عشان هي الفورمول شو بتقول؟ tangente alpha égale opposé على adjacent. opposé هو taille de l'image اللي أنا minimum لازم يكون 4 micromètres. OK, على distance OA' اللي هي petit d. OK, on trouve epsilon en radian. يعني هيدا c'est l'angle minimum avec lequel je vois un objet de sorte à ce qu'il est vu par deux points distincts. Deuxième question, calculer la distance minimale entre deux points A et B séparés par l'œil et situés à 25 cm du cristallin ou de l'œil. OK, un des objets AB, taille تبعوله 25 cm. OK, بدي اشوف قديش التاي مينيمال لهالاوبجي لاشوفه ك deux points distincts. Donc نحن قلنا انه البوفوار سيباراتور مينيموم هو عباره عن 2,4 par 10 puissance moins 4 radians. OK, donc AB minimum égale à لحظه شوي. Donc AB minimum égale à
25 par 10 puissance moins 2 en mètres de distance AB, multiplié par epsilon minimum de 2,4. Donc, on obtient AB minimum doit être d'une taille de 60 micromètres, لحتى نشوفه كobjet, qu'à 2 points distincts. Troisième question, l'œil permet-il de distinguer les phares d'une voiture située à 6 km؟ يعني أنا les phares de voiture هل بشوفهم point واحد ضوء واحد أو بشوفهم ضوين لما يكونوا موجودين à 6 km؟ هون بدي أعمل كالكول للإبسيلون وأرنو بالإبسيلون مينيموم. Donc, epsilon égale, donc la taille AB اللي هي 1,2 على الديستانس اللي هي 6 par 10 puissance 3 mètres, بيطلع عندي 2 par 10 puissance moins 4 radians, c'est inférieur à 2,4 par 10 puissance moins 4. Donc, Anna, je ne vois pas les deux phares distincts de la voiture. بشوفهم كضوء واحد. OK? On passe à l'exercice numéro 9. Donc, dans l'exercice numéro 9, on a la distance maximale de vision distincte pour un œil myope, un œil myope, est de 1,25. Il y a une grande delta égale 1,25. Quelle est la divergence des verres correcteurs qu'il doit porter afin de pouvoir voir sans accommodation un objet à l'infini? Après avoir porté les lunettes, il doit voir à l'infini sans accommodation. Il y a une grande delta prime égale à infini. OK? Donc, œil myope, correction Fourier par une lentille divergente. Voici la formule. Donc, la divergence de la lentille est de moins 0,8 dioptrie pour une vision à l'infini. Partie B. Un œil presbyte, on va avoir une définition, ne voit nettement que des objets situés à une distance de 1 mètre. يعني الأي presbyte ما بيشوف إلا بنقطة معينة d'une manière nette هي 1 متر. بعيد عن الان متر ما بيشوف بوضوح، قرب عن الان متر ما بيشوف بوضوح، يعني هون صار عندي البي ار والبي بي sont confondus et d'une valeur de 1 mètre. Calculer les vergences des lentilles correctrices vers à double foyer، يعني هون انا بدي صحح على نقطتين، بدي صحح على القريب وشوف قديش الديستانس فوكال لللونتي، وبدي صحح عن بعيد وشوف قديش الديستانس فوكال لهيدي اللونتي. يعني انا عندي deux corrections à faire, donc deux distances focales de deux lunettes إذا بدكم. فيني أعتبر كأنه عندي deux lunettes. هلا techniquement on peut la faire par une seule lunette. Donc qui lui permet de voir nettement les objets à l'infini. عادي بيشتغل عادي. أنا بدي صحح عن بعيد ببلش عن بعيد. Donc voir nettement les objets à l'infini. Donc voici F1 égale à moins delta. هونيك بما انه عم نشتغل على الجراند دلتا والجراند دلتا اللي situé à 1 mètre devant le cristallin، يعني انا بطبيعه الحال كانه ميوب عن بعيد كانه ميوب. OK, donc on corrige, on trouve la divergence de la première lentille. Pour corriger le proche, donc de lire un livre à 25 cm de l'œil عظيم، بيشتغل عن قريب حاله ثانيه لونتي ثانيه ما بعرف شو قيمه شو الناتور لهاللونتي، بده يبين معي بالكالكول. دونك petit delta égale 1 mètre بدي خليه يصير delta prime égale à 25 cm avec les lentilles par rapport à la lentille A objet sur delta prime مثل ما تعودنا et A1 c'est une image sur le PP car A1 va jouer ensuite le rôle d'un objet par rapport au cristallin يعني sur le PP. Donc, la formule de position, on trouve F2 égale plus 33,33 cm. Donc, il s'agit d'une lentille convergente. Donc, le proche, بدي صححه par une lentille convergente. يعني أنا لصحح عن بعيد بدي lentille divergente de moins 1 mètre de distance focale ou لصحح عن قريب بدي lentille convergente de plus 33,33 cm. OK? هلا بتقولوا لي entre les deux اكيد بده يكون هيدي c'est des lunettes spécifiques à gradient de distance focale، يعني بتتغير كل ما تنزل. انت لما تطلع باللونات بتطلع horizontalement، لما بدك تقرب تطلع شوي ينزل، فكل ما تنزل عيونك شوي شوي كل ما بتكون عم تتغير الديستانس فوكال لهيدي اللونتي. بس هيدي شغله انتم منكم مسؤولين عنها، هالتكنيك.
Concernant la partie C ما حنعملها عشان لها علاقة بالhypermétrope وهيدا نحن ما شرحناه. On passe à l'exercice suivant. Donc, il s'agit d'un exercice supplémentaire numéro 1 donné محطوطين مع الفايلات PDF. اوكي فينا نقراهم فينا نقراهم ما في مشكله. Donc on commence l'énoncé de l'exercice supplémentaire 1. Le cristallin de l'œil d'un observateur est assimilé à une lentille mince convergente. OK. ما أعطيني أي information عن الكريستالين لحديث هلا. OK. Les distances maximales et minimales de vision distincte de cet œil sont respectivement grand delta 100 cm, petit delta égal à 17 cm. نحن قلنا لما le grand delta il est avant l'œil, OK, avant le cristallin, ou le petit delta inférieur ou égal à 25 cm, يعني هيدي حالة myopie automatique. Partie A, déterminer lorsque l'œil n'accommode pas la distance focale et la vergence du cristallin. Donc, lorsque l'œil n'accommode pas, par rapport au cristallin, un des objets A sur grand delta, okay, tel que OA égale moins 100 cm, image A' sur la rétine, tel que OA' égale 1,6 cm. اوكي هلا هون انا مضطر اعمل كالكول. هون غير قبل لما كنا نقول اوبجي على انفيني كنت دغري استنتج انه الديستانس فوكال اف اس ا هي وين ان ديستانس بوتي دي. اوكي عشان انا بدي الايماج على الريتين. هون ماني بحاجه لاعمل كالكول. ملاحظين بهيدي الفورمول لما يكون بدل هون ما احط 100 سم حط على انفيني بيطلع عندي اف اس ا ايجال ا بوتي دي ديريكتوم. اوكي بس هون لا مضطر اعمل كالكول عشان جراند دلتا منا انفيني هي ديستانس فيني. Donc moins 1 sur moins 100 cm plus 1 sur plus 1,6, on trouve FSA égale 1,575 cm. Donc, dans la deuxième question, déterminer la distance focale de la lentille correctrice que doit utiliser pour corriger la vision de l'œil. بطبيعة الحال corriger la vision de l'œil à l'infini, pour à la distance très éloignée. Donc, il s'agit d'un œil myope, lentille correctrice elle est divergente, correction pour que l'œil myope voit à l'infini sans accommodation. On est degré en place la formule de la lentille divergente à utiliser. Donc, FL égale moins delta. Donc, il s'agit d'une distance focale d'une lentille divergente de moins 100 cm. Dans la partie B, déterminer la distance maximale de vision distincte, grand delta de cet œil, ainsi que sa distance minimale. Dans la partie B, après correction, dans la partie B, que devient la nouvelle distance minimale de vision distance de l'œil corrigé. Donc, après correction de la vision à l'infini, donc, le punctum proximum est modifié. Il devient petit delta prime. Donc, par rapport à la lentille qu'on a déjà trouvé sa distance focale égale moins 100 cm, A objet sur delta prime, A1 image sur PP, on applique la formule et on trouve delta prime égale à 20,5 cm. يعني مع اللونات وين صار يشوف قبل بلا لونات كان عم بيشوف entre 17 et 100 cm. Avec les lunettes, il voit entre 20,5 cm et à l'infini. Ou bien كمان فينا نطلع الفورمule directe اللي احنا كتبناها بالœil myope de vision avec maximum d'accommodation et on trouve exactement la même valeur. On passe à l'exercice supplémentaire numéro 2. Dans l'exercice supplémentaire numéro 2, on a la vergence du cristallin d'un œil sans accommodation, donc VSA égale 62,5, et avec maximum d'accommodation 65,5 dioptries. La distance entre cristallin et rétine égale à 17 mm. Petit a, cet œil au repos observe un objet très éloigné. À quelle distance du cristallin l'image se forme-t-elle? OK.
Donc, بدي شوف انه il observe au repos un objet très éloigné à l'infini. بدي شوف وين عم تجي الإيماج. هلا إذا إجت الإيماج على الريتين يعني il voit d'une manière nette. إذا إجت قبل أو بعد يعني il voit d'une manière floue. Par rapport au cristallin, A objet à l'infini, A' c'est l'image. بدي شوف وين عم تجي هيدي الأ'. Formule de position واضحة. OK. On doit trouver FSA عشان عطيني الفيرجنس. من الفيرجنس فيني لاقي ال FSA. OK. Je continue avec la formule et je trouve OA' égale 1,6 cm. أنا بعرف إنه distance petit d égale 1,7, donc le point A' est avant, se forme avant la rétine. Donc, عندي excès de convergence. Donc, il s'agit d'un œil myope. هذا الاستنتاج اللي نحن استنتجناه. Déterminer la distance maximale de vision distincte grand delta de cet œil ainsi que sa distance minimale de vision. J'ai grand delta et petit delta. Donc, pour trouver le grand delta, OK, يعني A est un objet sur grand delta et A' image sur la rétine. نحن أول شيء هون شو عملنا؟ عم شوف إذا بحط له objet على الانفيني وين عم تيجي الإيماج. بين معي إنه هذا c'est un œil myope. بدي أحدد له الجراند دلتا والبتي دلتا. عادي كيف بحددهم؟ objet على جراند دلتا A' image sur la rétine بتحدد لي vision sans accommodation يعني avec FSA. Donc, moins 1 sur OA plus 1 sur OA' égale 1 sur FSA. Donc, OA égale à moins 27,24 cm. يعني grand delta, il est à 27,24 cm. Concernant petit delta, même raisonnement. OK. بس هالمرة بستعمل distance focale du cristallin avec maximum d'accommodation et je trouve le petit delta égal à 13 cm. يعني هيدا الœil myope عم بيشوف بين 13 و 27 cm. On continue avec l'exercice supplémentaire numéro 2. Dans la partie C, déterminer la nature et la distance focale de la lentille qu'il faut utiliser pour corriger la vision à l'infini de cet œil malade. Donc, il a œil myope, on corrige avec une lentille divergente et la lentille divergente sera égale à moins delta égale moins 27,24 cm. Alors, بالنسبة للإكزرسيس سوبليمونتير نيميرو 3 أنا ما حليته بس هعطيكم الأجوبة. هنقرا الدونيه لتفهموها. هعطيكم الأجوبة بتحاولوا تحلوه أنتم لحالكم الأجوبة معكم. Un œil myope a une vergence minimale. OK, لما نحكي vergence minimale يعني sans accommodation de 62,5 dioptries. Œil myope يعني grand delta منه على الانفيني. Grand delta est à une distance finie. ما أعطيني أي information عنه. Montrer que la profondeur D de l'œil est D égale à 16,5 mm. OK? Alors, شو قايل لي؟ Son foyer image se trouve alors à 0,5 mm de la rétine. يعني نحن عم نقول sans accommodation والميوبي هو un excès de convergence. OK? يعني عم يعمل convergence أكثر من اللازم لما نحط له objet à l'infini. لما يقول لي à 0,5 de la rétine ممكن يكون بعد الريتين أو قبل الريتين. كيف بحسمها؟ بما أنه œil myope يعني عنده un excès de convergence يعني عندي 0,5 mm devant l'œil. OK? Avant l'œil. مثل ما بدكم سموها. مش derrière. Derrière يعني بعد. Donc, petit a, on doit déterminer que D égale à 16,5 mm. Partie B, montrer que la distance maximale de vision distincte de l'œil est grand delta égale 52,8 cm. Quand même, quand on a la détermination. Partie 2 de la partie B, en déduire la nature et la distance focale de la lentille correctrice qui permet à l'œil de voir à l'infini sans accommodation. بيطلع الجواب moins 52,8. À vous de le prouver. Dans la partie C, sachant que l'accommodation maximale de l'œil fait augmenter la vergence du cristallin de 3 dioptries. يعني أنا عندي فكرة عن الvergence sans accommodation. قال لي إنه لما il accommode au maximum زادت الvergence de 3 dioptries. يعني أنا صار فيني أحصل على الvergence avec maximum d'accommodation.
Trouver la distance minimale, il y a une petite delta de la vision distincte de l'œil nu. On trouve delta égale 20,4 cm. Que devient la distance minimale de vision distincte de l'œil avec la lentille correctrice, يعني بدنا نجيب البتي delta prime avec la lentille correctrice qu'on a utilisée dans la question B2. OK? هذا بالنسبة للإكزرسيس. طولنا عليكم شوي بس المهم انه عملنا une grande série d'exercices sur l'œil. Donc avec ceci انا خلصت الكور، خلصت الاكزرسيس électricité, magnétisme et optique. الاشخاص اللي عم يشتغلوا متابعين الله يعطيهم الف عافيه. هلا كيف بدها تتوزع الامور؟ نحن هلا اليوم نحن خلصنا الكور. معكم الاسبوع الجاي، خلال الاسبوع الجاي انا بنزل لكم اول دوره اللي هي 2015 2016 ببدايه الاسبوع. اوكي، او بنص الاسبوع اذا بدكم، لحتى تكونوا انتم اشتغلتوا هول الاكزرسيسات. بينحلوا الدورات. بنرجع الاسبوع اللي بعده بنعطي الدوره اللي بعدها. هيك بيكون ما تخبص عليكم كل الدورات مع بعضهم، بس انتم حتحصلوا على كل الدورات مع التصحيح تبعهم من 2015 لتاريخ سنة الماضي. اوكي، merci de votre attention et bien sûr خلال كل هالفترة قبل الامتحان أنا je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Bon courage. Merci, au revoir.